Uninang sa kinhay lang doon ismahasan tayo kasya istanda. Mo't manaskal, isay siya sidusa to umumtan hay makto akatan, mapasado, marisbunun, apataho mas baklo to sa hiduan. Hay lopa ka daw na sa tango sa katan sado mas kay manuan to nasa duan, singunsong ti. Kanakatungin kaya mada tupaon, lus na mada putan, hay na mapasikwa siya daw at na makto musungit kawasan sa kutkutan masyan, hay mada mapayuan, hay tananuluto, asa to uundwa siya daw. Isay siya Taiwan tanto kay bahluan to sa kiningkiwan usaduan to. Paksay nun siya minihumis tanahan sa tangos pistaman hay mada kakao nun natupaon fukan luar musuan chuin hay bes mau sa itiyahan na nito kachismo. Isay siya simpay sa tanamada yujingan hang siya kasya bautubuantan hay na ay namada siya pasnavas marisbunun na sinabana uwadan marisbuni mas ananakan to halinga. Isay siya kalingkutsong sinpulo sa namadaning halawang may duduat hay kanana ka siya daw maampuk masuya siya daw at isbali mas may babubanis na siya daw at silili daw mas ito madantang ushaba sa siyas matuktok mapahusik to siyas palihumisan. Na sa tao sa sado mas isay siya ito bununtura to asang hay makwa mada ito hanyana tusa. Ungat sahana tamasivit mas kailabuluan.
tungat nasah na tu makwa mata nahudan. Sinadin tama sa lang asustanahan na mapatahoy na katan mas baklo to sa idwan. Madan dia si nulo na siya mahtu siya maswito sa kadang na kung itsay chen. Hay mada tayo uni mas babaliwa sa itan mas isayin siya ito paisanan tantung numtubuan na kay napangkanakto nga kiyakwat o pa nakitukunin to nasima mahtu mabadi masay siya alang nito mas kitukun na kay mada tayo ni unis babaliwan siya kay namasan to kamisan. Haso makadaya nga tabuno na usaduan to mathang siya lawa kadamis mapabali masay tanto sitnulo na ito to uaydan. Hamiliskin to nakasimut mas tupon ito hanglas. Ito minintay nalo, mas minta to takisdada to siyas patasan ima ni bunsiwa siya dawat na makuni sa ita daw sinsi. Haymat kaya niya, tayo kung sa muumuan hay to ba to? Mas kauhayapan to, mada swa sinsi to na mapabali mas andiat sa itsyon na mas kat mapataro ka simbadang-badang sinimul to siyas patasan ima ni bunsiwa kay na to nakahais-haiso na kanin pinunyo sa tarado mapabali ba? Mako siya daw, si Vita. Masa lus ang kaya mata puta na kaya mata tupaw shit nulo na kung itsay chunen mas kwa letan na kaya siya balivan tan mapatantukat mas dada buno na mabalivan. Kamay tao na sa ini siya ito pahinsanan at pagkanaktung hay matkayan dia Taiwan kung itsay chunen hay na mapaway vinasas mapabaliva kaya ko siyo-siyuan. Ato ni madkapabalivanan isa ito pahinsanan tan numtubuan hay namuknin si bay siya to siminamatan tayo ni uni mas papalivan tan. Lapo kada utadan tato na ay dinakat tupaon tanghayo mas tupan ito miningkulat tubunun tulut buwas siya daw mas nihay hanglas mas nihay kamita to takisda to siya ni bunsiwa siya daw min amo sitnulon watawan na mahtuin minuni mas babalivan tan. Kaada to ba to? May iskat mahto, makuuni mas tupaon, mingkulat tubuno na siya daw, hanglas tubuno na siya daw, mingkas kung kaunis pabaliban tanat, pisidang unamada siya, uwayda na siya daw, kay namastang mas, mahupat daw amin na sinsay po, mas miyarte bunun tanhay. 他生意人，他有这个眼光，他想经营的话，他如果做得起来，当然那个身障人士，他也会每一个月固定给他一些红利嘛，或一些利益的那个分配嘛。
Taini uni mas mapabali mas kung ichay dan hangsia ito painsanan to pakanahtong tanahay na mapawawin mas kiyako siusiutan. Ngat aw panayin kasay ninjan haay din to mas anto kiyako amadasyas na mahto tayo nisaytan mapabalib. Lopo kado hangsia mas tasa ispabaliban hay waidan to vau to pasendo. Hay madak masyala pabaliban hay to to waidan midiskin to hadang anamuhunakat. Tani uni saitan tu pabaliban, kamas itu uni mas saitan tu dailat hangsia hay. Mas kat ngito masyala swa simpa balibat ngito pakasay nun sa inatan tu singkaw nito dailatan hangsia nakahais-haisud ni napabalibun hangsiat mas malanawin hay nanin puhunaw min amo min uni mas pabaliban tan amin. Landu na matatudado. Pakilimas kudkudaw tu mumu rali hinghang. Tanasayan saya na chato siyeni pulhang siya masa ay tupaysanan tan pangkanaktong kaya putan to lusan hay mada kudkudan na mastas katabin misupa na pia sa kanang tamasibi. Pangkanaktong kaya mada sinlong Juan mas lusanan hay na ito na musuhin kausayan siya kudkudawn. Lobo ka daw, tupaon misyali na mada kudkudanan, lobo ka daw at sumakdanga din na mada kuba, mapakili mas nakuta-kuta to bunon. Mas naas mapusun mas kinkudkudan, mas nihay na mahtuin mo ba mas kudkudaw. 钱是最重要的嘛，那如果薪资能够提高，对于这个每个人来讲都是好事。通常换工作就是从小公司换到大公司啊。 Mumuto siya mas iling si Renli inghang baklo to siya sinipulhay masay siya na lus anaputan to tanangaos now to aidin tumachun tumang to vihan ima to mas anhang siya nakili mas kutkudaw ta daw ungat mata kuba mas kakalon mas bununan hay masay siya lus ang kaya putan hay now to aidin to machun vihan num tumang sa to mas anamata kutkudaw mas tan mas katabin muslo to mas anhay sausay siya ta sa to tawhang siya asar to kutkudaw isayin siya mas kadingke mapabalif kadudumahan mas iniha siya kakaunan tan mas inihaisen siya dia pasang kuna suyan hang siya usaduan ta to loba ka daw no tukat masyali na mata kutkudaw na 电子制造业还有就是软体业等等，他们的这个工作机会数，最近半年来哦，就是有需要这个职缺的企业家数是大于没有这个机会的这个企业家数。 Itu sihutan to mumu lawe hoy amin hay now to kaunin to mas an mas patahwan mas kutkudaw ta daw. Mas nangadak ta daw hay na ayda to ima to mga mah to kutkudaw. Siya daw siya mas mua中有台电、台糖、台水，matpat itu kukatan tu siya mas kuba tu kutkudaw na hang siya hay ito painsanan ta na supahay na buno na pangkanahtungat na pesnasayin ta daw na ayda to dusa tu mas anamah tu kutkudaw mas nasa kasukusan ng kutkudaw na hay ito painsanan ta say ta daw lan dun matatudado. Kanahtung ingkay mada itiputan na mada lusanan hay na mas tatalin mas tupaon yuan xiao jie nakap mapacin singat mas din kaya hua tenga hay sensa tay hukutan hay ingka sensa dusa tu buat masan hanum tu hanian hay pista namunin mapacin singat mas tang masyahaning ulaw kada mata sa duantan alang nito makauni tu tas tumang tu vihan num tu mas an tu vau tu sabat tu mavaon vihan vau ada sinta kuna wade mata pau te pinga pilinus dingkit tu atukat tas tu vai mata sinaduan wat mata isensya tak kautan hang siya mata tupaw mau baca amin tu nampak singal hai naing kasain siya du satu buwan tu masan hanum Tuhan yan sanavan cimpitu hadak singal dingkat nama paci cepet mas baku ciku mas tangga siya haning ulo kada mata saduan anak mas buntu num tu taik masih bita 台北灯节主展场试灯正式启动。 ay to painsanan tan to paus putan to taon na say sa ito ibo to hamisan isa tayo hukutan mapachinsingat mas dingkitan hay isa sa dusa to buwan masan hanum to kanyan kit ngapin pista namon mapachinsingat mata kay kukuan si bato meita kay daw duan masan han baw to sas meita hang siya bay magoni to tas tumang num tumasan baw to saba mabawon to biham baw to sa sinta kunak to pau thepin kau ni masaitan ingarakatan hay padangyan mas ada LED tengah hang siya makuni to hima tumasan tumang kau ni masaitan to pau sepanpan剧场 papatong hasto asa to katumit mata ko na mas haimangso 今年总共有10个主灯区啊，都会在这边来布展啊。那么我们在今天呢，就会一一的呢，那么试点。 Isain siya tayo hukutan na tubaw na pachinsing at mas dingkitan na hingga sa dusa tubuan na pusan biyan sa tokanan kitingap. Sa usain siya tau tubuan tu siya tau tokanyan. Ang tambah Taiwan na sa takaw na napapachinsing na amis dingkitan na isain siya dia panadas hato kwang rong matawhang siya tubaw mas mato nakat mas siya saduan katsinji matlimat siya haning ulang sa saduan tan. Sanawan, cimpito hang siya na matbunto simpa cincing hala na sa usain siya num tu taik-taik. 一圈一圈应该就是花妈的爆炸头了。
Baik, saya takau tangkai tu sas mapacingsingan mas din kita nahan ang kelompok daw sa saya mapusan bihan tau Tuhan yan. Kapasanaban cinsiwa hay na saya dia kau nian huang kang tan hang sia mapatato ka mapaci cibicak mas baku cikutan. Malasana doanan hang sia ay mas tang mas na siya kusing catu sias taya sia daw mas na siya tasu tan na ihe pau mas ni hay mas tang mas na siya takau tan na siya kabe bebe mata kai uniana saduan mas manal saduan nas. Landun mata tu dado. Pangkanah tungin kaya mata islung huanan at mampasikwa mata iliskina na tao na masyat musuhis kausen sa kudkudan. Hay mat kaya mapaiwa bununan hay tananulot to. Asa to maipya musuhis mas nang ay to inhumisa na to maipya masabahat macimuta min kailas. So at mata iskakaw na hay asa to siya mas matamal-tamal na siya dawat uundwa siya dawat au nanito mas matukat maubub-ubub ni hay matudulay na makwasing kuda-kuda masibita mas inam to kayo nyantan. Baik, lus anamada puta na hay na aida to siwa to hanian. Itu kota-kota siya daw, panlongho isinavan. Tuwa to ka malinas ka lais. 过年都在坐在沙发上看电视，所以这样常常这样就筋骨酸痛。因为上班比较忙嘛，那现在放假，那你就会觉得整个人都没在动啊，就觉得比较没有精神。 Isbunto kay silongho kay mada in humisal ana mas nin mas dangas kudaw na. Subahday nga dabuno na mas nataw na sa inin siya pagkanahto nga mada siya silonghoana na kudakudain kay adi na mau pa siya tupon at dah paun mas kat mas mabdaw dut puto ka madah ba siya dawat maub ka asa masabakat nito mahtumin mantok kay at kaya mada siya paiwana kaunin mas inatanto kuda. Mas nava to na mapasikwa katan mapachisvala mas imitan iskinan. Tangus kay asa daw to kat miliskina to mapachisbaus da nga siya dawat na ay da malansa na ndia istahwa isbidak-bidakan. 2秒钟再放松，好，再双手重叠放在前额。 Mas dosa makunya kay mas ispatadanan na siya dawat matudula siya dawat kudusab mas ima siya daw mau pa siya to kasaydada mada ima pakasayno siya ikutan na siya daw makani dito chinghay dungdunga siya dawat mat daw madavawa na kay na chiswala. 好，举高，然后放在我们的背后，身体稍微向左转。好，我们可以请袁老师，我们可以转身，背。Ungat may kusmuawa siya daw mas cibi-cibi nakachismuhang siya kay malabak daw siya haningwa sa duan tas uunduan kay asa to pista na maamin. 双手往右举，双脚往左踢。因为久坐姿势的不正确，因为我们坐着的时候弯腰驼背，这些都可能造成我们这个年节症候群。 Tananulo kaya mada siya mapaiwan to. Nito kaupas ka asa to undutan. Yung kasayan na amin siya kakauntan. Kakadating ka mamaun mas makamatamal-tamal na siya dawat papatisbaw da nga ba mata iniskina na siya dawat mata inhumisan ay sabahan na kay musuhay sin mas dang mas masanyang islunghoy. Lando na mata tudado. Mumuto siya mas 行政院原住民族委员会 tuba tumas isa siya ito painsanan tanhay ay da mada kayunya na siya nga 原住民专门人才奖 kitingabin laba ka daw sinsi mapatuki na sausayin siya tutubuan masanhan yima tuhanyan hay laba ka daw pakasayin unta siya mas unutos palalavian 行政院原住民族委员会的副主任委员林江义 pakasayin nun siya matumpak listaho tu makwasya daw 行政院原住民族委员会 102年度原住民专门人才奖励开始申请，申请的日期从2月1号一直到3月15号。奖励的项目包括深造教育、学术专门著作、发明、专业考试跟体育杰出人才5个大类。申请文件呢，可以到我们原民会的网站去下载。申请人填妥了申请表之后，送到 国立台东大学原住民教育研究中心，原民会也表示，所有的申请案件即将在今年的8月申请完毕，并公布奖励的人员名单。Lapakad daw kay na masibiti nakatan mas siya Taiwan tanto iswampok. Mais isya do satu buwan mapusan bihan pitutuhan yan isa isya takaw cheyun au zai di zan tanahang siya hay isya takaw sitan mapakilim kutkudaw. Yung kalau pa ka daw sa isya tau tubuan to tas tuhan yan isya nantuking lamungan tan malan masan hanun na markamari mas lecho da hay sinsin mapatuki.
Ing kalau pa daw sa siya tao tubuhan patuhanan isa tayo kusitan hang siya tao na siya talabat tu silong kwantan hay nakauni mas dalat tu na siya udah sa Taiwan tan. Ing kalau pa daw sa siya tao tubuhan masanhan ima tuhanan isa tayo tuking tan hay tupaon ay tupainsanan tan na siya nasibayin siya ko na sa hukuha sing naban. Sahana tamasivit mas pakili mas kudkuda. Essential 南都跟草屯镇全联实业股份有限公司Sendan Kota mas anda tala税。以下南都跟竹山镇山林溪游乐实业股份有限公司Sendan Patan tala mas tentung utubun。以下南都跟竹山镇竹站餐饮Sendan Kapandian Mapagaw。以下南都跟埔里镇幸福山有限公司Sendan Masailang Mas Gawunian。以下大高系前金区联合公寓大厦管理Sendan Kikibi。以下大高系前镇区巴黎乡社有限公司Sendan Mapesyaningsing Mas Asabahan。以下大高溪虎藏农庄茶馆股份有限公司名乌里马斯里斯卡丹。以下大高溪仁武区七元兴业股份有限公司Sendan名乌里马斯卡鲁马。也是龙黄都没有什么闹音，还那苏巴哈巴罗塞多那是不打呼的。Mada dalahan ay asa to nitis baling. Mada lukisan ay paladaukun. Wat imita iliskinan ay asa to mahadang ito haba sangat. Mes aida ito nata masyal to untuk hansiapa ay pungadahon amin. Kato sipung to opa isensi na humis ay mita. Mada ludunan wa lukisan dalahan ay imita is humis to sindaimpos imita to maladaingal. Imita is humis to hayapon ay ingadah sa amin. May paladaw kung suludunan, paladaw kung sudalahan ay da ito madaling isinto ba ito. Ang ito ba ito sima, makwato bunon ay da kadimano na isya sutulot mo. Palihana na mabataho tumada siya siya simpe suda na mada siho inga siya ito pa insan ang tanan pas nabanan hay inga siya bautubuan hay mas isan siya simpe suda to siya yojing ay di na mada pas nabanas malis bunun madaw siya tabah ta na mada wad na pas na sinu siya yojing siya mapas naba malis bunun makwa siya daw sivita Tayin na padada mas ito takis data to simpahalinga pari humisan. Lopa ka daw nin nakapisay no siya tiyogako kukumingako ta na siya mapasnava maris bunun. Lopa ka daw siya simpe suta na mata sihwa napas na siya ay to painsanan tanto to pasnavanan hay ay di na baklo mata siya dahilat. Mas kat isa siya simpe sutan to ito ni masihutan. Ito anak-anak to siya panos uwada yojinga hang siya mas kat vavawa mata ito takis data mata uwada hay mahtuin pakasay no siya tiyaw yujuitan. Sinsi to nakauni say talo to pasnabanan. 我们在国中有选修，国小有必修，可是，在母语部分，其实在学前这一部分是亟待补充的。因此，我们讲一方面是福音需求，二方面也是法规也应该要这样子做。那我们希望能够让原住民小朋友从他至少日常的一些听说的能力能够培养起来，然后对他自己的文化做认同。 Ungat mata mas nanava bunun hay mat kay siya simpe suta na siya ande paanuas uwada na hay na mahtuin tao dani mas laitas ban mas sinpistamat maris bunun tu bunun minuni mas nanava mas ni hay siya madaday nga tumahan siya pas pali humisan mahan siya maris bunun na siya daw mas mabata daw hay na mapinsuwak mas imita tu iskuda kuda hay
目前在师资的部分，除了领有这个原住民族语认证的人之外，我们认为还应该要再扩大师资，所以并不是只有这个原住民族语认证的人员可以进来啊。那一般来说，像部落的耆老或是年长的这个原住民的部分，都可以来做参与。Wat mada mo majawi-juyan hay nautu na ay isin sai suya mas isay mas isnanabatan. Wat mada pas navananan hay nasay bantu du satu mang mas na iskusya to hay mangsut. Mada ispas navang arak tadaw hay ay itu taksidada tu paun hudas lungi sayo ispatu iya sausya ulos sausain siya kat iskuda-kudatan. Hay mada uvatan hay na may si uvat hayap maris ananakan to halinga siya dawat mat has hayap to mat to bununsido has siya dawat asyaw to dailat hay ingkasen siya to painsanan to pasnabanan tangkay ay siya ay to painsanan to vaw tubuan hay na mahtuin kitngap kauni pasnabanan landun mata to dato. Kata habas may matsingut kausan siya pasnabanan hay ais kat pansalat pistaman. Hay loba ka daw nakabaklo kay mas ispasnaba to Suaning kuacaw tanah hay mada niya mumang kuacaw suan hay tubinto nakahananin tumis matchingmut kausan siya pasnabanan siya hay panasay na siya uwat siya to aw kana kaw din niya undo mas ni hay nakal kanaanak masipot masivit mas patasan hay kay bahluan to ispasnawas uwatan suaning kuacaw nang kasakatawin kitngap para labian choy jujang masyamuampuk tan hay to bakay to roba ka daw na asa to pahuhunin padadawnin na mada ispasnava hay tu paamin to now to asang siya to saskat masipur mas ahil to pinatastan mumu ko jaw su tu bingkay to mapata daw hay mada siya matchingut masipulan na hay na laubay mas loba ka to siya matchingut pistatamanan 不要有早自习的考试，鼓励学生呢能够利用存读的时间呢来从事相关的阅读的活动，帮助学生的这个知识的学习啦，或者是阅读的分享，我想都应该很有帮助。 Ungat na tayin sungkay tumata siya tsuga kutan hay asa tu kau niya mas mumutu musko na siya do masipul mas akhil. Isan siya tayo beso jawi jujang ta siya palalavian tingyawan tu bakay ito. Lopa ka daw isan siya tayo hukutan na hay kaunin mas mapataro do machiskut masipul tu siya mo. Hay usaduan to mata uvatan hay tuwa tu masyalamatan nita na simpas nawa. 合作学习不一样的地方是，合作学习是6人小组的编组方式，每个学生都有一个工作的 assign 角色的 assign。 但是学习共同体它是4人小组，每个人4个人一定会对话，没有人会变成边缘，一定会讲话，会投入学习，会讨论，会发声。 Ay da madadenga da machip-chip tu mes mau pinja tukat uki na mata siya pista tama na hay naninawatan masipur mas akila siya dawat nakastaymang hay mat kay mo choy puan hay tu batur loba ka daw pas na say siya pitu hamisan tu siya pas navantan hay na ay da tu paun mat pitu mata siya pas nava wat mes sando mata matpat hay na maktuin usidan mas adya patong hal tu panganak tungay landun mata tu dado. Itu Taiwan tanto siya kay bahluan to siya kiningkiwan usaduan to ay da mada biking at upaon fukan luo rusuan kanjun asyan to siya biking hang siya mes podaw siya de mata kakaununan hang siya baching hudaw pitanamun kaya mada siya alluada siya da mau baca to pakaw na sa siya hay numtulung juan hay to paon isnisnis to machun vian ima to pasendo hay asyan to siya kay unian mes isayin siya do sa to hamisan na hay na maktwin pinunun mas kat ispabali ka kaunts mita bunon kamada minadangat mapacing kukuis kay mas mita tu bununan dia mata syas mapaiyawan hay tananulu tu pato mes na asa cingkuis matalasta sa mata lutbo hay mastan masyal maskat mas manwa sa undo siya dawat ikaw mana maunat saja mantuke pas nanaban mas daigaku taita mas futa muskun kingkyo usaduanto pas nasayin siya ito ubuk tu watu takitan hang siya kauni mas kakauno na tu paun antiyo iling i hay mah tu ispiktangus mas atluatan maus tu paun tu ka atu simas tan hang siya hay tua tu mapisat mas lut buah siya dawat nito chismo 好菌如果增加的话，它可以让这个代谢的速率可以变得比较正常。那当然，它有进有出的这个速度如果正常的话，当然相对它的那个体重增加就可以有效的去调节。 Anyan tu kingkyo tu muhang siya hay mada siya pistamanan hay mada atluadan pinduson tu mumu siya dawat pakusudangan mapakaun maskat masisimas tu kakaunun mada tasa mumu kapahanian pahudan mas padangyan mas fukan lu rusuan kanjun hang siya numto islunghuan hang siya usaduanto nanto atluat hang siya hay no tu isnanisni samada kahusbuanto mapusan vian ima tu pasendo
Ungat mata adluatan mas kapahanian, mat kaya mata pakaunan hai padangan mas say tanto siyas andia may unis to jangan hai mas lang amin to num to siyas lung kwan hai mata isya lutwa kay husbanas na nisnis to matun vihan imo to pasendo hai usadong kay to asyan to siyas to pound biking to siyas kakaunun hai no to kat mapachin nas akamas lutbo. 人身上当然也有这个菌，但是有没有这样的效果就不一定了。动物的实验嘛，在临床实验上面。 能不能看到同样的效果？可能还要再有进一步的这个一些的数据来佐证它，这样才可能会比较好。Anyan to kingko to muhay to bakay to. Asyan to siyas kiningkiwan. Inisaduan hang siya hay mas kanahtuanin na kay napong nasay nung siya kayo to kubatan na siya ro kauni. Hay mata sinsay lang mas isay siya tasa to hamisan, dosa to hamisan hay na mahtuin pinyunyon mas ispabali kakaunon. Landun mata to dado. Itu Taiwan tanto siya mas kat mas modo ka menduduadang to siya mas sayo matas mas ulus kaunian campu. Isa na siya Inggris wa mata asang denga talunto na mapasado mas inasya to sintas to ulus hang siya to ka cinghudan at nangon kauli dalaw ko do sibit. Bye, bata daw. Tasa-tasa to siya ka ito kay sayuan to kayunan to sinchindun to ulusan hang siya ito ni mas Taiwan tan to siya uvadang to ka unis ulustan kanan campu masay siya do sa tabuan masan hanima to hanyan musa na nga saya min amo siya luntun tan to siya mapasado mas kayunan to ulustan hang siya kay siya tangon to masyala kayunan. 用石油的一生当主题，我只是想用一个旁观者的角度去陈述说，所有事物尽管经过那么长时间的酝酿去成长，就像人，就像时装，但它消失的却是那么的迅速，那么的彻底。 Nakada nga siyang kapo na pusan vihan nung hamisan kau nang kaitu campu masa sinavana sa isya furenta syeta na hang siya no tukad sasavaya siyan pangkanahtong katawin siya dangun siya Inggris sudah na kaunian huangja isu xueyan istan sinavan pangkanahtong siya suosi xuewei isa siya istan tu pangkanahtong tu kayunian tan hang siya no tukad satatasan hang siya ay masay siya katawin tu masan hanta sa tubuan hang siya kay asyan siya bayin siya hun tu pon tas tu nas tu cintu mat patu siya mas pasado sa kayunan tu ulus tan kay iyamin na siya. 我一直相信时装就是创意跟诚意的结合，它可以穿可以洗，是可以上街头。 Nakal kay siyang kamakuuni tu sa tubuan hang siya at matakas ito masan hanvaw tu pidok tu ulustan. Has mawat ito kakababa hang siya kay kamachita na san tukat min mamanga na siya daw tuwa tu usaduan tu masayo siya at macinduntan. I just thought it was simple, straightforward, and it moved from being knitwear to knitted dresses. I thought the whole thing was terrific. Madasta na tama amin hay singanan tu matay klas tu bulun kau niyan Chang Hongzhi. Asaya amin hay kau sayin siya luntun tan masivit masitan tu kayo niyan hang siya. Usaduan mas isitan tu vatu siya mas mot masyas tu kinkut-kutan tan hay matuday mo amin na siyan tu tuwa tu makaskasa siyan. Smilanawin asyan campu hay na may pa siya hulansu siya min amo isayin siya pali siya tu siya mapasado mas kayo niyan tu ulustan na siya daw. Isayin siya nastu chin hay mapasado mas isay tanto siya kay sayuan tan. Landun matatudado. Mohonang silungat malanawin hay nasupahang baklo sa idwana patakota. Iau aso wawan amikumi sang atahai. Makisidaw nin sebuno na maday dali baik. Nito madikla kau nun, nito makabini kau nun. Pakusil titia, natasa-tasa tumua, pakusilo na, makahayda titia, siya to patina ka, tama tangusun masay, kino din na maun, makauwawala na, isnawal to, aywi bayat titi, aywi aki at titi, mapatakaba siya madaday nga tato, mas nawadami madaday nga, tuping na bay to, asa to, masya kami takul-kulaw na sana siya baitan nito ang sais. Okay malo, amaw na uwaran mo kuma, to mislang kula-kula. Siya pananana tungangaw mo kuma, kinu-kinu na binanawal, mapaspas, makapito siya pat binanaw at iskula-kula. Tado sa masihan. Paliak na tamapataho. Nasa uhayapan mas itubununtuda to may sihabasar siyas mapahusil mas may babutan hay mata siya kalingkuking Joshi siyang asang Zhongxin Bulo. Mata sa siyas min halabang menduduat kapapinsanan hay
Kanana kanaya maampok masuya siya dawat mapakusudang babali mas may babuvanis tana siya dawat mapasnavas madadengat tu makwamay matuka matuktuk mas tukon tana siya daw asan tu singkuda-kuda kahit sausay ito pa insanandan malanpatin tu sa hamisan hay madadengat usaduan tu mada uvada na hay moto asa ukayapan mas ito malantangos habas tu para humisan tan hay modo tukat manaskalay. Bay, sensya asang tu siya halawang main dudwat macingmut, mampuk masuya siya dawat muskon, mabalin mas bato na siya dawat, o bakat pahusilunaitan kuda-kuda mapatat. Kaya mau baca siya matuka siya daw, matuktuk mas tuk natata na siya dawat, nautukat pahusilun mas may ampuk mas suitus, ming halawang main dudwatan. Isa na sensya asang atong simpulo mat kaming halawang may nudwatan na kay maampok masuya siya duwat muskon mabali mas babutan. Mapasnab daw mas isensya asang habas sa siyas istutuk mas babutan na siya daw sa sensya mapikwa mapahusil tu bali kumisan. Anan do singkuda-kuda tumawa siya hinaidin tu markapato siya sa kamisan. Ito kanyan, umukunanan mabaca muampok ka siya dawat, mabaca tu mapahusil mas babutan na siya dawat, kuskununatan mau na siya dawat, natukat mapatako mas ininatan tu siya mas kinukutkudan. 因为现在是3C的时代，所以我们都在电脑，很少接触到那种传承的活动，所以我觉得办这个活动的人，我觉得我会很支持参与这个活动这样，所以每年他们在办的时候，我都一定会来参加这样。然后因为我年纪比较小，所以学习的很多，所以我会尽力的，大哥叫我做什么，我就去做，不对的被骂了没有关系，再继续学习。那在部落，我们这个叫做海救，海救的意思就是合资去买猪肉。 然后买猪肉之后，大家就一起集资，然后杀猪，吃猪肉。那最主要的目的是学习我们布农族的杀猪的文化嘛，不要让它遗失。 Mapatat mas may babuto na siya dawat matuk mapahusil hay imita siya tubununtuda to mahus buto siya sa palihumisan. Sausayin siya mapasida, mapansuhi, sausayin siya isuampo ka siya daw kay asa to mapatat mas may babutan. Mat mas mapahusil hay sayin sa matapiyos bunto siya tupaon palihumisan. Hay mata siya asa nga siya menduduadan, dangas mabatan to isang to asa uhayapan mas ito asang tutas siya sa palihumisan hay mata-maradayangatan hay moto manaskalayas. 很多的小朋友啊，都在外头工作，甚至他们在文化的接触是越来越少，所以说我非常支持这样的活动。我想有这样的文化能够持续下去，不至于我们的文化会堕落而消失。 Asang angkay, miliskin to hadang. Asyan to sas inianakan to singkuda-kuda kay mahto ispasado siya. Dumato ito bununtuda to asang asya dawat. Matsiskun, minso pa kasyas malalang na mahto mabat siya. Uhayapan na pasnava mas mita to pare humisan hay. Lando na matatudado. Mulos huta, kasi tayo ito, penansyang ito sa talumako ito siya asang. Anay amin hay matsiman, nano matsisidang mabat siya ito nas nakauni mas isan siya asang to, mas siya tantungan. Lukay, anyan hang siya ito ba ito? Kauni masatan to tatungan, hanito biliskin to naasa waidanis. Kat inatsaman na inskinan hay, mas adabuno na mas natatang kausan ng tantungo hay, na kasasuhay san taho to, makwa mada inay siya, malantangus habas sa siyas, kataklasan na siya daw at asa tutupaw mapasungki aminas. Takya sana sa siya talumako to siyas mendudwat. Mas moto mahan siya ba siyang tako mas isan siya may asa nga kapaliwato siya mas may kakuha siya to asa nga at antani sa isa. Mas moto mantok to kaya pa siya mas atanto dala. Mas kasi nasayin siya dito may asang tanahang siya, takwa siya to, makuha mata ito may lantangos haba sa isusumsum, pisyalo sa itan takwa siya daw. Hay mata ista na mata sin takwa na hay notukat, pakasayin siya, ito may lantangos, ito madadangat to, sin it-ita. 这样子的一个仪式过程中，一个很重要的就是说，要把一个人就是从很混乱的文明要见到最简单的我们的原始生活的时候呢，要把他的心先静下来。那我们也办了大概3届。Kaya may pa siya may asang tanadaan hay totoo tumasang Juan na siya daw. Asentan hang siya todo tatukan may libus habas kat laklak kwa bingkay kat iskaw manina mata lukisiday nga tanahang siya masta nina mas kasaw ta sa vikitan. Uki na mata manawa ta sa duana libusa. 余量超过300到400，那个可能会走山呢，因为根本没有大树啊。
地下又是很陡峭的地方，放下来那个地方让它变成自然林。Inatanto may asa nga kapaliwan hang siya matakes kukuha na sa siya nung to Sabato meta. Mas nasaintan makto sa bawsatang mas tayo siya. Asyan, minuni mas isya asang to siya tatakutan hang siya kay asyan mas madas mas nanata to bunon. Kung adaktan kay isaitan na siya to siya to pound kay mamangan kita masadan. Mas napa mas nanata to bunon to makwa mada ito taksidada mada ingadahan siya di busta na mada kay taklasa na siya daw. Hay sen siya tanto sikuda-kuda tan hay pehus bus sa tan na siya to sikuda-kuda. 我们的食物来自于这边土壤，可以吸引我们自己的小朋友上来，变成说他跟着游客们一起学习。那真正受益最大的呢，其实是我们。他们给我的观念就是要互相尊重这样，然后就第一天很不习惯啊，到第3天就很怀念这样。Mayasang kapaliwa. Lapaka daw minunin mas isantan siya talumaka tanto masyal tantungan to mayasang. Habas hay na to itulukay lay punok ta namata siya inisaintan. Lapaka daw isaintan namata buno na hay mahansyap ka uni machisko na hay tuatu minsala santo tantungan te. Asyan to mayasang to kapaliwahang siya hay makanilibin to supahabuno naming nasaintan usara saitan. Matkata kasenta na bunon, mapisyal mata siya sa kayunyana siya dawat, mapisyal taho mas minikwato asa nga siyan, istaho siya, mas nanata tantungo to, bunon, tan doon mata turado. Kausan sa dumatukuni masivit, isa siya ay siya. Ay, isa doon sa ito painsanan masakat na uwaiwan na siya mata palalabyan na mubalaka hang siya sa lobo ka raw ay kamapalka anak ni kay masyalat mada ana isayin siya to siya sa kaunis tantungan na kwangkwang sanye kay kat nin masang ay tutum subahabuno na kausayin siya kat kaunis ay tado kasoy uwaiwan. Hay mes mga sain siya hang siya kay nautukat tayin suno na mata tayin tungo buno ng tukat tumitimang budadani mes mapunakatong mas maputan tukat mapasamapana kay nakakanakapisingon. Lapa ka daw isain siya dia asang dahil nga kay luwa kay nautu kau manabuno na sa adwana mas na siya dumuto kuni. Isain na sain siya ay siya mata kuka asang dahil nga kay luwa may asa nga. Isain ta sa duwanta to swak dahil nga bebe mata ispabali ispapaska kasan mantukar siya asa nga mata mudadana buno na ni mas tan mas katakya sain tan to bunon. Ito usaduan mas na siya dumato kuni to bunon hang siya. Katanya mapabali bangkat unhaim putan saintan atunikat ukas mas na siya dumato kuni to bunon na tantungo. لا والله الشغل مريح جدا يا فندم من ساعة موضوع الثورة ده وما فيش سياحة خالص وما فيش بسبب عدم الاستقرار طبعا اللي هو بقى المظاهرات كل يوم والتاني حتى الزبائن بتاعت المحافظات اللي داخل مصر هنا ما بقتش تخش القاهرة. Pakasayan siya sinipot masa siya early iling to sa Khamisan marantan saintan na siya to pound kausaintan na bunun tantung kasui uwaidan sa siya mas antop hasendo. Kamasay siya early ito siya sa Khamisan tas tubuan ay skar mapalkana kanyan mabot sa mapasampana hang siya kay matakaw saintan na tantung wa bunun na iskaw man. Kung sa to Khamisan tas banin kay ay din to papya mata siya mas na siya dumutukunya buno na madimin kaw siya ay citan mabot siya mapatantungo. Kami kau saintan hang siya kay usaduan daw to ni itu mas mo to kapisingon tanan. But I realized that everything is under control, if I can say. The people is lovely people, no trouble, no problem, really nice. Ungat mata siya na kay saitan amin na sumoto supahamis na siya dumato kunya buno na kausentan tantung kau na siya entusias siya mo haitan sila sning up. Hay mata inata na mo makwangkwang tangwe ito baka ito masa siya katawin masan tubuan sa usahin siya masan dusa tubuan hay mata saitan na mata asa bahan hay tuatukat alit mutas bunon. We still can better these rates and better the income generated by tourism then at the end of the day and sustain the quality given to our clients this way. Nasa maipi musuhis masang ay tutu supahames na siya dumuto kunya buno na madi makausentan tantungo kay marasentan na mada mumo supahay na mada singka unya siya skat isuam puka siya do ispatataw ispatunghar kamasay siya early iling to siya mas hamisang kay
Mat today, sa saintan, tantung uta bunun hay na ayda to tas tumas an tu patu sabatu may mount to mang. Had mat today mar kay suyan hay sausain siya tas tu sabatu mapusan. Di hanjimat tu uku ang tamudi ka tu sui. Parsidang mas lobo ka daw hay tuha-tuha tu kad mas dahdaday nga dang. Ito ba kaya matay kla sa bunun to. May sinasa mapinsyal sa italo tu sikuda-kuda hay lobo ka daw madasihwan hay asa to. Mapinta sa masin kuda-kuda siya dawat matradani mas na siya dumatukunya siya daw isentang kaunis kuba siya dawat nakanasaintan maday siya ay cita na mata tupaon istanto tungo kasui waidan hay namaktin mo sokis mas dang mas ay to hay dan doon mata tudado. Pangkanahto nga mata mita paitahuanan hay nataada katan mas habas iskuang adak siya limba na mata hudasa matumanaskar may pasado katan namunod na mapasado uninangso. Isa-isa na panapahala Jisu ni Kasuli na panapahada Sa dumas paganay nga asa tatangi Visu Stanu Gugu 大起啦！还是在都市主要朋友们，我们将带给你充满不一样的追星资讯。我是乐乐，我是大武师，电视夜间部。马里马萨鲁迪亚根迪是我们原地发声，欢迎收看《原地发声》，我是比斯马少。我们要留下什么？因为我们现在讲到音的话，可能是我们的后代了，不是在我们这一代。在这里借我们原地发声把我们的心声告诉我们的政府，告诉我们的总统，请你马上改革，做一个强而有力的一个决策。谢谢你们来参与，也谢谢我们电视机前的观众朋友来参与我们讨论。我们下次再会，我还是巴来。有一些故事你还没看见，有一种声音你未曾听见。原视16频道将推出原住民纪录片系列，原视邀请您与我们一起观察不同的生活现场，寻找原住民影像生命力。亲爱的原住民同胞，全体注意！去年来不及一掌参赛的朋友们，请睁大你的眼睛，打开你的耳朵，注意以下的报告，让你们引颈期盼望穿秋水的部落新舞台即日起开放报名喽！今年部落新舞台要举办个人歌唱组和团体舞蹈组的竞赛，只要是会唱歌、爱跳舞的朋友，不分族群和性别，赶快用火箭般的速度来报名参赛，总奖金65万元等你来拿哟！现在就上原视官网和脸书粉丝专页下载报名表，记
寄到我们的电子邮件信箱或者来电报名洽询比赛的相关资讯。洽询专线是0226301963，0226301963。部落秀舞台，原住民等你来站台。傻的妹妹，偶然啊，我的好妹妹，等待的我son satu sapuaro， 马坡的sun我的好妹妹。冷冷的那一夜，收到妹妹的喜帖，才会让我一杯又一杯。Mula amdasun na usigalitan amdasun tawa binarungan mau kau ang narimitan tukadam ilalabas na si ibarailan nasa palit sa chano mo nasa panili chano mo nantamuruan na natalo araw na natalo bakinan itangaw si kau chano mo wala no palinin matipumita susunod do an madas na ni kasi ulat dengan dalam lantuan menmaya sa segwa ng tema jula ito si Puzangat-zangat na cebili-bili na masay gua patsolta sanay na madyo penewanan. Sa si uda da sanay ang china madangaton man maya cha pasuso ana sanay sira madanga na avana za panaro tiche. Wah, mukhut na makan. Ya bu dari itu suatu cerita macam. Maya sebentar tak sembuh. Mana sembuh? Jauh ya sembuh. Mana tegas ya? Maya sebentar ada. Maya sebentar ada. Jam lapan sempat. Maya surat. Maya sebentar ada. Maya. Ya, sepokoi dengan ada susah. Coba kan ada cuma peso di mana. Manches kemarin.搭乘公共运输，轻松体验全台的好玩游程，旅行台湾，幸福一日日。爱上公共运输，轻松旅游。Kungian Sarawak ke Pinobah. Hei, mil bosok mak buat awak ke pasar. So bosok mak ini kilmat ya ras. Saya ini kaitan nak tindak lebah. Musuh apa hilang kah tindak lebah mak ita kaidah sampai ke pasang keluar ita ber.法律扶助在卡多，即日起扩大扶助范围，访
请门槛。现在持有中低收入户和低收入户证明文件，就可不用审查经济状况。只要您的案件有道理，并符合本会申请资格，法福会将为您提供法律辅助的服务。有法律问题，就让法福会来帮您。请打全国专线0266328282。原视从开播以来，一直以知性、人文、多元、缤纷的内容，展现原住民的文化风情。多年来，我们走访山林海洋，深耕部落田野，让文化深植绽放，让世界听见我们的声音。原视在族人的殷切期待下，战战兢兢的开播。透过媒体传播的方式，文化终于开启了一页新纪。原这个字是我们的开端，也是我们出发的原点。我们必须从这里开始，也必须看到真正的自己。2007年是个崭新的年代，我们褪去了原来的面貌，用新的思维和行动来展现蜕变的决心。蓝色的海洋，黄色的大地，洪荒中展现了生机。于是，生命是绿油油的草原，我们的血液热情澎湃，圆融了整个宇宙的脉动。过去我们一直深信，用心就可以看见部落美丽的容颜，听见原乡最和谐的天籁。为了要更贴近族人，我们走入部落，将视角拉回了原点，希望让观点回归于部落。于是2008年，我们从部落出发，我们也要跟世界牵手。在2009年之际，原视和各国原住民电视频道共同结盟，组织广电联盟 WITBN， 期望借由和国际媒体合作分享，携手开创原住民媒体的新局。我们从部落出发，昂首阔步，牵手一同走过，为的是要向全世界展现我们丰富的人文特色。要从世界回观美丽的宝岛福尔摩沙。原住民对生活的态度就是自然、永续、互助和分享。朋友就是我们的财富。2010年，我们的分享文化，让世界都与我们一起牵手，分享我们的歌谣、舞蹈，分享族人的真挚热情。从溪河奔流入海，从日出直到日落，分流。